Ya oke, halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel FANDY KOLLY. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan di video kali ini kita akan melakukan restorasi pada salah satu motor yang cukup legenda di Indonesia, yaitu Yamaha Rxking, di mana motor ini datang dengan kondisi yang sangat-sangat tidak terawat serta memprihatinkan. Seperti biasa, di awal proses kita akan bongkar motor ini terlebih dahulu, kemudian kita lakukan pengecekan bagian apa-apa saja yang harus kita ganti dengan part yang baru, lalu selanjutnya akan kita lakukan pengecekan ulang secara keseluruhan supaya motor ini bisa tampak baru kembali.
Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real.